நமது ஜெபம் டிவியில் உயிருள்ள கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துதல். அதரிசனமான தேவன் യേശു ക്രിസ്തുവാக മാംസത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടത് പോലവേ ഈ ജഡത്തിലും അദൃശ്യനായ ദൈവമാകുന്ന ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടണം. இந்த மாம்சத்திலும் அதரிசனமான கிறிஸ்து வெளிப்பட வேண்டும். Christ Generation Ministries presents Revealing the Living Christ every Saturday at 8 p.m. Don't miss it on Jebam TV. മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിച്ച ആ ഗുണം ആത്മീക ജീവിതത്തിനകത്തും വളർച്ചയിലും അവൻ കാണിച്ചതുകൊണ്ട്, സകലത്തിലും അനുസരിക്കുവാൻ കാണിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവം ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ല. വളർത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു, ഉയർത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഈ ഒരു ദൈവകൃപ സ്വർഗം നിങ്ങളുടെ കരത്തിലേക്കും കൈമാറാൻ പോകുക, നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്കും കർത്താവ് കൈമാറാൻ പോകുക, നിങ്ങളുടെ തലമുറകളിലേക്കും കർത്താവ് അത് കൈമാറാൻ പോകുക. பாருங்க, தன்னுடைய தாய் தகப்பர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்த பவுல் அதே கீழ்ப்படிதலை தன்னுடைய ஆவிக்குரிய தகப்பனிடத்திலேயும் காட்டின போது பாருங்க, அவனை ஒரு எல்லையிலே கர்த்தர் ஒதுக்கி நிறுத்தாமல் அவனுடைய எல்லைகளை விரிவடைந்து அவன் எல்லா விதத்திலேயும் வளர்ச்சி பெற்றான் என்று சொன்னால், இன்றைக்கு இதே அபிஷேகத்தை, இதே வளர்ச்சியை கர்த்தர் உங்களுடைய வீட்டுக்குள்ளும் உங்கள் மேலும் கைமாற்றம் செய்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. തിമോത്തിയോസിനോടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്, മൂപ്പന്മാരുടെ കൈവപ്പോടുകൂടെ പ്രവചനത്തിനാൽ നിനക്ക് ലഭിച്ചതായ കൃപാവരം. பாருங்க தெய்வ பிள்ளைகளே, அந்த திமோத்தியோனிடத்திலே பவுல் சொல்கிறது, மூப்பராகிய சங்கத்தார் உன்மேல் கைகளை வைத்த போது தீர்க்க தரிசனத்தால் உனக்கு அளிக்கப்பட்ட வரத்தை. 2 തിമോത്തിയോസ് 1:6 പൗലോസ് വീണ്ടും പറയാ, എന്റെ കൈവപ്പിനാൽ നിന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരത്തെ ജ്വലിപ്പിക്കണം. 2 திமோத்தி 1:6 மறுபடியும் பவுல் சொல்கிறார், இது நிமித்தமாக உன்மேல் என் கைகளை வைத்ததினால் உனக்கு உண்டான தேவ வரத்தை நீ அனல் மூட்டி. അപ്പൊ നോക്കിയേ ദൈവമക്കളെ, തിമോത്തിയോസിനോട് പൗലോസ് പറയാ, നീ വിശ്വസ്തനാണ്, നീ എന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, പക്ഷെ കൈവപ്പിനൊരു ശക്തിയുണ്ട്. தெய்வ பிள்ளைகளே, பவுல் திமோத்தியோசிடத்தில் சொல்கிற விஷயம் என்ன? நீ உண்மையுள்ளவன், உனக்கு தேவ பக்தி உண்டு, ஆனால் கை வைப்பினால் പകരപ്പെടുகிறதான ചിലതുണ്ട്. ദൈവമക്കളെ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, കൈവെപ്പിന് ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. தெய்வ பிள்ளைகளே, நாங்களும் உங்களிடத்திலே சொல்கிறோம், கை வைப்பதிலே சில வல்லமை உண்டு. ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾ ആരെയും കുറ്റം പറയാത്തവരാണെങ്കിൽ, தெய்வ பிள்ளைகளே, நீங்க யாரையுமே குற்றம் சொல்லாத நபர் என்றால், ഒരു പാസ്റ്റർമാർക്കും വിരോധമായി സംസാരിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ, ஒரு ஊழியனுக்கும் விரோதமாக பேசாத நபர் என்று சொன்னால், അവരുടെ മിനിസ്ട്രിയെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, அவர்களுடைய ஊழியங்களை நீங்கள் அங்கீகரிக்கிற நபர்கள் என்றால், അവരുടെ കൈവപ്പിനാൽ ചില പകർച്ചകൾ നടക്കും. அவர்களுடைய கை வைப்பினால் சில பகிர்வுகள் நடக்கும். പൗലോസ് പറഞ്ഞു കേട്ടെ, എന്റെ കൈവപ്പിനാൽ നിന്നിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരം ജ്വലിപ്പിക്കണം. பாருங்க, இந்த இடத்திலே பவுல் சொல்வது, நான் கை வைத்ததினாலே உனக்குள் வந்ததான தெய்வீக வரத்தை நீ அனல் மூட்டிக்கொள்ள வேண்டும். അപ്പൊ പൗലോസ് പറയാ, എന്റെ കൈവപ്പിനാൽ നിന്നിൽ ചില കൃപാവരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. அப்ப பவுல் என்ன சொல்கிறார்? நான் கை வைத்ததினாலே உனக்குள் சில தெய்வீக வரங்கள் வந்திருக்கிறது. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, കൈവപ്പിനാൽ ചില കൃപാവരങ്ങൾ നമ്മുടെ മേലേക്ക് കൈമാറ്റപ്പെടും, പകരപ്പെടും. பிள்ளைகளே, கை வைப்பதினால் சில தெய்வீகமான வரங்கள் நமக்குள் കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും, ചില ആശീർവാദങ്ങൾ പകരപ്പെടും. മാതാപിതാക്കളെ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലമുറകളുടെ മേൽ കൈവച്ച് അവരെ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. தாய் தகப்பர்களே, நாங்கள் உங்களை பார்த்து சொல்கிறோம், நீங்கள் உங்களுடைய தலைமுறைகள் மேல் கை வைத்தவர்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്ന നന്മ തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറ്റപ്പെടട്ടെ. நீங்கள் சொல்ல வேண்டும், எங்கள் மேல் பகிரப்பட்ட நன்மைகள் தலைமுறைகள் மேல் கைமாற்றம் செய்யப்படுவதாக. യേശാവ് വന്ന് ഇസഹാക്കിനോട് ചോദിക്കുക, അപ്പാ, ഇനി അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ വേറെ അനുഗ്രഹമൊന്നുമില്ലേ, വേറെ നന്മയൊന്നുമില്ലേ? ஏசா வந்து தன்னுடைய தகப்பனிடத்திலே கேட்கிறான், தகப்பனே, இனி எனக்கு தர நன்மை எதுவுமே உன்னிடத்தில் இல்லையா? എനിക്ക് തരാൻ അങ്ങയുടെ കരത്തിൽ വേറെ അനുഗ്രഹമൊന്നുമില്ലേ? எனக்கு கொடுக்கும்படி உன்னிடத்தில் வேறு ஆசீர்வாதங்கள் இல்லையா? ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു പറഞ്ഞത് യാക്കോബിന്റെ മേലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി, കൈമാറ്റപ്പെട്ടു. காரணம், ஈசாக்கு யாக்கோபின் மேல் கை வைத்து சொன்ன வார்த்தைகள், அந்த ஆசீர்வாதம் அது யாக்கோபின் மேல் கைமாற்றம் பண்ணப்பட்டது. എഴുതി കൊടുത്തില്ല, വിൽപത്രത്തിലൊന്നും എഴുതി കൊടുത്തില്ല, அது வில்பத்திரத்திலே எழுதி கொடுக்கவில்லை. തലയിൽ കൈവച്ച് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, അത് യാക്കോബിലേക്ക് കൈമാറ്റപ്പെട്ടു. தலை மேல் கை வைத்து அது வார்த்தையினால் சொன்னது மட்டும்தான் அது யாக்கோபின் மீது பகிரப்பட்டது. മക്കളെ, കൈവപ്പിന് ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. ദൈവമക്കളെ, ദൈവ പിള്ളകളെ, കൈ വയ്പതിലെ ഒരു വല്ലമയുണ്ട്. ഇവിടെ പൗലോസ് പറയാ, മൂപ്പന്മാരുടെ കൈവപ്പോടുകൂടെ പ്രവചനത്താൽ നിനക്ക് ലഭിച്ചതായ കൃപാവരം.
பாருங்க, இந்த இடத்திலே வார்த்தை சொல்வது, மூப்பர்கள் மேல் கை வைத்ததினால் அம்மே உனக்கு தீர்க்க தரிசனத்தினாலே அளிக்கப்பட்டதான வரங்கள். പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വേർഡ് പറയുമ്പോൾ, കൈ വെച്ച് പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വേർഡ് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും, നമ്മുടെ മേൽ അത് പകരപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. அப்ப பாருங்க, கைகளை வைத்து தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் சொல்லப்படும் போது அது நம் மீது பகிரப்படும். അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മേൽ കൈവച്ച് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാക്കാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ അതിനെ തുച്ഛീകരിക്കരുത്, അതിനെ അല്പമായി എണ്ണരുത്. അത് നിങ്ങളുടെ മേൽ കൈമാറ്റപ്പെടും, അത് നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരപ്പെടും. அதனால் தெய்வ பிள்ளைகளே, உங்களுடைய தலைமையில் கை வைத்து சொல்கிற ஆமென் எளிதான ஒரு வார்த்தையாக கூட இருக்கட்டும், அது நீங்க அற்பமாக எண்ணிக்கொள்ளாதீங்க, அதை நீங்கள் ஆமென் கவனிக்காமல் இருக்காதீங்க. அது நிச்சயமாகவே உங்களுடைய வாழ்க்கையில வெளிப்படும். നല്ല അഭിഷിക്തന്മാരുടെ കൈവപ്പിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വിശ്വസിച്ചാട്ടെ. நல்ல அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்களுடைய கை வைத்ததில் மேல் நீங்கள் விசுவசித்துக் கொள்ளுங்க. നല്ല ജീവിതമുള്ള ശുശ്രൂഷകരുടെ കൈവപ്പിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വിശ്വസിച്ചാട്ടെ. நல்ல வாழ்க்கையுள்ள ஊழியர்களுடைய கை வைப்பை நீங்கள் விசுவசித்துக் கொள்ளுங்க. ആമേൻ. അവരുടെ ജീവിതം കൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടതിനെ ഒന്ന് അനുകരിച്ചാട്ടെ, അതിനെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താട്ടെ. அவர்களுடைய வாழ்க்கையும் நீங்க சற்று கண்டு அதை பின்பற்றுங்க. ഹല്ലേലൂയ. പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള അവരുടെ പെർഫോമൻസ്, സ്റ്റേജിലുള്ള അവരുടെ പെർഫോമൻസ് മാത്രം നോക്കാതെ അവരുടെ ലൈഫും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ. ஸ்டேஜில் இருக்கிற அவர்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டுமல்ல, அவர்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையும் கூட நீங்க சற்று கவனிங்க. മക്കളെ, ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരം ദൈവത്തിനോട് ചേർന്ന് കീഴ്പ്പെട്ട് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒത്തിരി ശുശ്രൂഷകരുണ്ട്. தெய்வ பிள்ளைகளே, தேவனுடைய சித்த பிரகாரமாக தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து ஊழியம் செய்கிற ஏராளமான ஊழியர்கள் உண்டு. ശുശ്രൂഷയിൽ കള്ളത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ஊழியத்தில் சில பொய்கள் செய்கிறவர்களும் உண்டு. ജഡത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. மாம்சத்தில் ஊழியம் செய்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். മീഡിയകൾക്ക് അകത്തു നിന്ന് എടുത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. மீடியாவிலே இருந்து எடுத்து ஊழியம் செய்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. கையில் இருந்து போட்டு ஊழியம் செய்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். ദൈവശബ്ദം കേട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന നല്ല ശുശ്രൂഷകരുടെ കൈവപ്പ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ അത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി മാറും. ஆனால் தெய்வ சத்தத்தை கேட்டு அபிஷேகத்தில் நின்று ஊழியம் செய்கிறவர்களுடைய கை வைப்பு உங்களுடைய வாழ்க்கையில நிச்சயமாக சில பகிர்வாக மாறும். കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, കർത്താവിനെ സാക്ഷി നിർത്തി പറയുന്നു, ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തോ കള്ളത്തരം കാണിച്ചോ ഒരു ശുശ്രൂഷയും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. தெய்வ பிள்ளைகளே, ஆண்டவருக்கு முன்பதாக சொல்கிறோம், இதுவரைக்கும் ஒரு திருட்டுத்தனமான ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்து எங்கள் கைகளில் இருந்து போட்டு ஆமென் நாங்கள் ஒரு ஊழியம் செய்ததில்லை. എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും, കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ഒരു വേർഡ്, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ, ഞങ്ങളെ അയക്കുന്ന സ്ഥലം, അത് അങ്ങയുടെ മക്കൾക്ക്, ജനങ്ങൾക്ക് വിടുതലാകണം, അവർ വിടുവിക്കപ്പെടണം, അവർക്കത് അനുഗ്രഹമായി മാറണം. நாங்க எப்பவுமே ஜெபிப்பது, அப்பா நாங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு ஊழியங்களும் அது ஜனத்துக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும், உடைய பிள்ளைகள் விடுவிக்கப்பட வேண்டும். എന്നാൽ ലോകത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി കള്ളത്തരങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം തോന്നാറുണ്ട്. ஆனால் உலகத்தில் இந்த விஷயத்தில் ஏராளமான பொய்கள் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு பாரம் உண்டு. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകർ, അവർ നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. தெய்வ பிள்ளைகளே, தெய்வ பிரசன்னத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டு ஊழியம் செய்கிறவர்கள், அவர்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம். നമ്മൾ ആരും വിധിക്കണ്ട, കർത്താവ് സകലരെയും നോക്കിക്കൊള്ളും. நாம் யாரையும் நியாயம் தீர்க்க வேண்டாம், கர்த்தர் நியாயம் தீர்ப்பார். എന്നാൽ പൗലോസ് പറയാ, മൂപ്പന്മാരുടെ കൈവപ്പിനാലും പ്രവചനത്തിനാലും വന്ന കൃപാവരങ്ങൾ, പൗലോസിന്റെ കൈവപ്പിനാൽ കൈമാറ്റപ്പെട്ട കൃപാവരങ്ങൾ, ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ, കൈവപ്പിനാലും പ്രവചനത്തിനാലും പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വേർഡിനാലും ബ്ലെസ്സിംഗ് വേർഡിനാലും നിങ്ങളുടെ മേൽ ചിലത് സ്വർഗം കൈമാറും. നിങ്ങളുടെ മേൽ സ്വർഗം അത് പകർന്നു തരും. பாருங்க, இந்த இடத்தில் பவுல் சொல்வது போல, மூப்பர்கள் கை வைத்ததினால் ஆமென், நான் கை வைத்ததினால் ஆமென் வந்த சில வரங்கள், ஆமென், மூப்பர்கள் கை வைக்கும் போது, அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் கை வைக்கும் போது, அவர்கள் தலைகள் மேல் கை வைத்து தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகளை உரைக்கும் போது நிச்சயமாகவே சில பகிர்வுகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நடக்கும். ഹല്ലേലൂയ. മക്കളെ, നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടെ നിന്നേ, നിങ്ങളുടെ മേൽ സ്വർഗം മഹത്വകരമായത് കൈമാറും. பிள்ளைகளே, நீங்கள் உண்மையுள்ளவர்களாக நின்று கொள்ளுங்க, பரலோகம் மகிமையானவைகளை உங்களுடைய வாழ்க்கையில பகிர்வா. ഈ തിമോത്തിയോസിന് പൗലോസ് വീണ്ടും ആഴമേറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. இந்த திமோத்தேயுவுக்கு பவுல் மறுபடியும் ஆழமான விஷயங்களை பகிர்ந்து கொடுக்கிறார். പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുക, സത്യത്തിന്റെ തൂണും അടിസ്ഥാനവുമായ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സഭയാകുന്ന ദൈവാലയത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് എങ്ങനെയെന്ന് നീ അറിയേണ്ടതിന് ഇതെഴുതുന്നു. இந்த பவுல் திமோத்தேயுவுக்கு இவ்விதமாக கற்றுக் கொடுக்கிறான், தேவனுடைய வீட்டிலே நடக்க வேண்டிய வகையை நீ அறியும்படி இவைகளே உனக்கு எழுதுகிறேன். அந்த வீடு ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபையாய் சத்தியத்திற்கு தூணும் ആധാരവുമായി இருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ സഭയാകുന്ന ദൈവഭവനത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയേണ്ടതിന് ഇതെഴുതുന്നു.
பாருங்க, தேவனுடைய வீடாகிய சபைக்குள் நடக்க வேண்டிய வகையை நீ அறியும்படி இவைகளை எழுதுகிறேன். അപ്പൊ നടന്ന വിഷയമല്ല, സഭയ്ക്കകത്ത് ഇനി നടക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പൗലോസ് എഴുതുന്നുണ്ട്. அப்போ நடந்த விஷயம் அல்ல, இனி சபைக்குள் நடக்க வேண்டிய விஷயத்தை குறித்து தான் பவுல் எழுதுவது. സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് എഴുതുന്നത്. സംഭവിக்க വേണ്ടിയதான കാര്യങ്ങളെ குறித்து தான் பவுல் எழுதுவது. എന്താ സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ஏன் സംഭവിக்கிற കാര്യങ്ങളെ குறித்து எழுதியிருப்பது? 1 തിമോത്തിയോസ് 3:16 വാക്യത്തിനകത്ത് അത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. 1 തിമോത്തിയോ 3:16 വചനത്തുക്കുள் വാർത്ത വിധமாக சொல்கிறது. ഇങ്ങനെ പറയും, God was manifested in the flesh. ദൈവം ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു. വാർത്ത சொல்கிறது, தேவன் മാംസത്തിലെ വെളിപ്പെട്ടാർ. ആത്മാവിൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു, ദൂതന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി, ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടു, ലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു, തേജസ്സിൽ എടുക്കപ്പെട്ടു എന്നിങ്ങനെ ദൈവഭക്തിയുടെ മർമ്മം സമ്മതാം വണ്ണം വലിയതാകുന്നു. ஆவியிலே நீதியுள்ளவரென்று விளங்கப்பட்டார், தேவதூதர்களால் காணப்பட்டார், புறஜாதிகளிடத்தில் பிரசங்கிக்கப்பட்டார், உலகத்திலே விசுவாசிக்கப்பட்டார், மகிமையினாலே ஏறெடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார். ഇവിടെ എല്ലാം പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദൈവം ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു, ആത്മാവിൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു, ദൂതന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി, ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടു, ലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു, തേജസ്സിൽ എടുക്കപ്പെട്ടു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. பாருங்க, இந்த இடத்தில் எல்லாமே நடந்த காலத்தை குறித்து தான் சொல்கிறது. தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார், ஆவியிலே நீதியுள்ளவர் என்று விளங்கப்பட்டார், தேவதூதர்களால் காணப்பட்டார், புறஜாதிகளிடத்தில் പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടാർ, ഉലകത്തിലെ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടാർ, മഹിമയിലെ ഏറെടുത്തു കൊള്ളപ്പെട്ടാർ. എന്നാൽ പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ സഭയാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നീ അറിയണമെന്ന് പറയുന്നത്. ஆனால் பவுல் திமோத்தியுக்கு எழுதும்போது தேவனுடைய வீட்டிலே நடக்க வேண்டிய വകയെ അമ്മനി അറിയുമ്പടി ഇവകളെ എഴുതുகிறேன் എന്ന് சொல்லி சொல்கிறது. സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നീ അറിയണം. ഇനി നടക്ക വേണ്ടിയ വകയെ നീ അറിയ വേണം. അപ്പൊ സഭയ്ക്കകത്ത് സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയാ, ദൈവം ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു, ആത്മാവിൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു, ദൂതന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി, ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടു, ലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു, തേജസ്സിൽ എടുക്കപ്പെട്ടു. பாருங்க, அப்ப சபையில் நடக்க வேண்டிய விஷயத்தை நிகழ்ந்த விஷயமாக சொல்கிறது என்னது? அமேன். தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார், ஆவியிலே நீதியுள்ளவராக விளங்கப்பட்டார், தேவதூதர்களால் காணப்பட்டார், புறஜாதிகளிடத்தில் பிரசங்கிக்கப்பட்டார், உலகத்திலே விசுவாசிக்கப்பட்டார், മഹിമയിനാലെ ഏറെടുത്തു കൊള്ളപ്പെട്ടാർ. കാരണം ദൈവമക്കളെ, സഭയിൽ എന്താ സംഭവിക്കണ്ടേ? 1 തിമോത്തിയോസ് 1:17 വാക്യത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയാ, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയാ. യേശു കർത്താവ് നിത്യരാജാവാണ്, അക്ഷയനാണ്, അദൃശ്യനാണ്, ഏകദൈവം, ജ്ഞാനമുള്ള ഏകദൈവമാണ്. ആ ദൈവത്തിന് ബഹുമാനവും മഹത്വവും എന്ന് നമ്മുടെ പൗലോസ് പറയുന്നു. பாருங்க, 1 തിമോത്തി 1:17 നമ്മുടെ தேவனை குறித்து வார்த்தை விதமாக சொல்கிறது. நித்தியமும் அழிவில்லாமையும் அதரிசனமும் உள்ள ராஜனுமாய் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ள தேவனுமாய் இருக்கிறவருக்கு கனமும் மகிமையும் சதா காலங்களிலும் ഉണ്ടായിരിப்பதாக. ആമേൻ. നിത്യരാജാവായ, അക്ഷയനായ, അദൃശ്യനായ ഏക ദൈവം, ജ്ഞാനമുള്ള ഏക ദൈവം. ആ ദൈവം ഇൻവിസിബിൾ ഗോഡാണ്, അദൃശ്യനായ ദൈവമാണ്. ഈ അദൃശ്യനായ നിത്യരാജാവായ ആ ദൈവം സഭയിൽ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ, തിരിച്ചറിയത്തക്ക രീതിയിൽ ആ ദൈവം വെളിപ്പെടണം. பாருங்க, நித்தியமும் அழிவில்லாமையும் அதர்சனமும் உள்ள ராஜனுமாய் இருக்கிற தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ள தேவனுமாய் இருக்கிறவர். அவர் அதரிசனமாய் இருக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். ஆனால் அந்த தேவன் சபையிலே அவர் மாம்சத்தில் வெளிப்பட வேண்டும். അദൃശ്യനായ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവായി ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ, அதரிசனமான தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவாக மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டது போலவே ഈ ജഡത്തിലും അദൃശ്യനായ ദൈവമാകുന്ന ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടണം. இந்த மாம்சத்திலும் அதரிசனமான கிறிஸ்து வெளிப்பட வேண்டும். നിങ്ങൾ സഭയ്ക്കകത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണോ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സഭയാണോ, ഈ ജഡത്തിൽ അദൃശ്യനായ ദൈവം വെളിപ്പെടണം. நீங்கள் சபைக்குள் இருக்கிறவர்களா, நீங்கள் சபையாக இருப்பவர்களா, இந்த அதரிசனமான தேவன் உங்கள் வழியாக சபைக்குள் வெளிப்பட வேண்டும். നിത്യരാജാവായ ദൈവം നിങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടണം. நித்திய ராஜனாகிய தேவன் உங்களுக்குள் வெளிப்பட வேண்டும். അദൃശ്യനായ
അനന്തനായ അക്ഷയനായ ജ്ഞാനമുള്ള ആ ഏക ദൈവം നിങ്ങളിൽ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെടണം. അഴിവില്ലാத அதரிசனமான ஒருவரே ஞானமுள்ளவராகிய அந்த தேவன் ആമേൻ അവർ വെളിപ്പെട வேண்டும். ചുമ്മാ കൂടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് മടങ്ങിപ്പോകുകയല്ല ദൈവമക്കളെ. ആ ദൈവം ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ടെ. சும்மா கூடி ஏதாவது அமேன் செய்து அமேன் போனால் போதாது அன்பானவர்களே, அந்த தேவன் மாம்சத்தில் வெளிப்பட வேண்டும் என்று ஆசையோடு ஜெபிக்க வேண்டும். നിങ്ങളിൽ വെളിപ്പെട്ട ആ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവം നിങ്ങളിൽ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ നിങ്ങൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. அமேன் அந்த கிறிஸ்துவானவர் அவர் மாம்சத்தில் வெளிப்படும் போது ஆவியிலே நீதி உள்ளவர்களாக்கப்படுகிற அனுபவமாய். ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നിങ്ങൾ പാപത്തിന്റെ കീഴിൽ നിൽക്കുന്നവരല്ല, നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരായി മാറണം. நீங்கள் பாவத்தில் நிற்கிறவர்கள் அல்ல, ஆவியிலே நீதிமான்களாக்கப்படுகிற அனுபவங்களை வாழ்க்கையில் வெளிப்படும். ആമേൻ. അടുത്ത വേർഡ് പറയാ, ദൂതന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അടുത്ത വാർത്ത சொல்கிறது தேவ தூதர்களுக்கு காணப்பட்டார். ദൂതന്മാർ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാപം നിറഞ്ഞ ഫിസിക്കൽ ബോഡി അല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങളിൽ വെളിപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ ദൂതന്മാരുടെ കണ്ണുകൾ കാണട്ടെ. നിങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ ദൂതന്മാർ കാണട്ടെ. ആമേൻ. ദൂതர்கள் பார்க்கும்போது மாம்சத்தில் நடக்கிறதான நம்முடைய பாவ சரீரத்தை அல்ல, ஆமென், நம்முடைய சரீரத்தில் கிறிஸ்து வெளிப்பட்டிருப்பதை தூதர்கள் காண்பதாக. ഹല്ലേലൂയ. യേശു പറയാ, നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം എന്റെ സാക്ഷികളാകും. യേശു சொல்கிறார், நீங்கள் பூமியினுடைய கடைசி பரியந்தமும் என் சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள். ഇവിടെ പറയ, ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടു. இந்த இடத்தில் வார்த்தை சொல்கிறது, புறஜாதிகளுக்கு மத்தியிலே பிரசங்கம் பண்ணப்பட்டார். ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ആ ക്രിസ്തു അവൻ ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു സാക്ഷിയായി മാറട്ടെ. ദൈവ പിള്ളകളെ, ഉங்கள் மேல் வெளிப்படுகிற கிறிஸ்து உலகத்தினுடைய கடைசி பரியந்தமும் உங்களில் வெளிப்படுகிற ഒരു സാക്ഷിയാக മാറുവதாக. ഹല്ലേലൂയ. പറഞ്ഞുള്ള അറിവല്ല, കണ്ട അവർ തിരിച്ചറിയട്ടെ, നിങ്ങൾ ആമേൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന്, നിങ്ങൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന്, നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നവരാണെന്ന് അവർ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കട്ടെ. நீங்கள் சொல்லி அல்ல அன்பானவர்களே, உங்களை பார்க்கும் போதே நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லி, நீங்கள் நீதிமான்கள் என்று சொல்லி, கிறிஸ்து உங்களுக்குள் வெளிப்பட்டு இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி கண்டவர்கள் அறிவார்களாக. നിങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെട്ട ലോകത്തിൽ ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. ആമേൻ. உங்களுக்குள் கிறிஸ்து வெளிப்பட்டால் உலகத்தில் அவர் விசுவசிக்கப்படுவார். നിങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടാത്തത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല. உங்களில் வெளிப்படாத ஒன்றை நீங்கள் பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பித்தால் அது எல்லோரும் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவையில்லை. എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുന്ന യേശുവിനെ, നിങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെട്ടാൽ അത് അവർ ലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. ஆனால் கிறிஸ்து உங்களில் வெளிப்பட்டால் அவர் உலகத்தில் விசுவசிக்கப்படுவார். ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നിങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ നിങ്ങളിൽ നാശമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്, തേജസ്സിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. கிறிஸ்து உங்களுக்குள் வெளிப்பட்டால் பின்ன உங்களுக்குள் அழிவல்ல, மகிமையில் ஏறெடுத்துக் கொள்ளப்படுகிற அனுபவங்களை வாழ்க்கையில் തേജസ്സിൽ എടുക്കപ്പെടുന്നവിടം വരെ നിങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ ലോകം അറിയുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ദൂതന്മാർ അതിനെ കാണുകയും ആമേൻ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിത നിലവാരം നിങ്ങളിൽ ഓപ്പൺ ആകുകയും ചെയ്യട്ടെ. அப்போ மகிமையில் ஏறெடுத்து கொள்ளப்படுவது வரைக்கும் அம்மேன் உங்களுக்குள் கிறிஸ்து வெளிப்பட்டு உலகத்தில் விசுவசிக்கப்படுகிற அளவுக்கு, தூதர்களுடைய கண்களுக்கு காண்கிற அளவுக்கு அம்மேன் உங்களுக்குள் கிறிஸ்து வெளிப்படுவதாக. നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ ആമേൻ ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവർ അറിയട്ടെ, മറ്റുള്ളവർ കാണട്ടെ യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുവെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു സഭയായി നിങ്ങളുടെ സഭ മാറട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയായി ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയാകുന്ന നിങ്ങൾ മാറട്ടെ. ദൈവ പിള്ളകളെ, உங்களுடைய சபைக்குள்ளே கிறிஸ்து வெளிப்படட்டும். வெளிப்பட்ட கிறிஸ்துவை மற்றவர்கள் அமேன் அவர்களுடைய கண்களினாலே காண்பதாக. பிரசங்கம் பண்ணுகிற அனுபவம் மட்டுமல்ல, கிறிஸ்துவை மெய்யாகவே உங்களுடைய சபைக்குள் மற்றவர்கள் அனுபவிக்கிற ஒரு நிலவாரம் அமேன் உங்களுடைய சபைக்குள் வெளிப்படுவதாக. തേജസ്സിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടുന്നവിടം വരെ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ ലോകം അറിയുകയും ആമേൻ നിങ്ങൾ സാക്ഷികളായി മാറുകയും നിങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കപ്പെടുകയും ദൂതന്മാർ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യട്ടെ. அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, மகிமையில் ஏறெடுக்கப்படுவது வரையும் அமேன் தூதர்கள் கண்களினால் காண்கிற அளவுக்கு உலகத்தினுடைய கடைசி பரியந்தமும் வெளிப்படுத்தப்பட்ட கிறிஸ்து விசுவசிக்கப்படுகிற அளவுக்கு அதிகமாக கிறிஸ்து உங்களில் வெளிப்படுவாராக. അദൃശ്യനായ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ ഈ 2026 ഈ കാലഘട്ടത്തിലും അദൃശ്യനായ ദൈവം യാഹുവേ നിങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. அதரிசனமான தேவன் கிறிஸ்துவுக்குள் வெளிப்பட்டது போலவே இந்த 2026 காலங்களிலே உங்களுக்குள் கிறிஸ்து வெளிப்படுவதாக. എത്രവർ പറയും, കർത്താവേ, വാനമേഘത്തിൽ അങ്ങ് വെളിപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ മേലൊന്ന് വെളിപ്പെടണമേ എന്ന് എത്രവർ പറയും. ஆமென். எத்தனை பேர் விதமாக சொல்வீங்க, அப்பா வானமேகங்களில் நீங்க வெளிப்படுவதற்கு முன்பதாகவே என்னில் வெளிப்படுங்க. വാനമേഘത്തിൽ അങ്ങ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന
വെളിപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ മേൽ അങ്ങൊന്ന് വെളിപ്പെടണമേ എന്ന് എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കും? வான மேகங்களில் நீங்க தோன்றுவதற்கு முன்பதாகவே என்னிடத்தில் வெளிப்படுங்க என்று எத்தனை பேர் கேட்பீங்க? എന്നിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ യേശുവിനെ കണ്ട് അനുഭവിക്കട്ടെ എന്ന് എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കും? என் வழியாக மற்றவர்கள் இயேசுவை கண்டு அனுபவிப்பார்களாக. യേശു സ്നേഹമാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ എന്നിൽ കണ്ട് അനുഭവിക്കട്ടെ എന്ന് എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കും? இயேசு அன்பாய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி மற்றவர்கள் கண்டு அனுபவிப்பார்களாக. ഓ യേശു കരുണാമയനാണെന്ന് എന്നിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ കണ്ട് അനുഭവിക്കട്ടെ എന്ന് എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കും? இயேசு இரக்கமுள்ளவர் என்று மற்றவர்கள் என் வழியாக கண்டு அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எத்தனை பேர் ஜெபிப்பீங்க? യേശു സൗഖ്യദായകനാണെന്ന് എന്നിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ കണ്ട് അനുഭവിക്കട്ടെ എന്ന് എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കും? இயேசு சுகமளிக்கிறவர் என்று மற்றவர்கள் என் வழியாக கண்டு அனுபவிக்கட்டும் என்று சொல்லி எத்தனை பேர் നിങ്ങൾ ஜெபிப்பீங்க? പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ടെ. കരുണാമയനായ സ്നേഹസമ്പന്നനായ സൗഖ്യദായകനായ യേശു നിങ്ങളിൽ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാ. அமேன். நீங்க ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க. அமேன். இரக்கமுள்ள கர்த்தர், அமேன், ஐஸ்வர்யவானாகிய கர்த்தர், சுகமளிக்கிற தேவன் உங்கள் வழியாக மாம்சத்தில் வெளிப்பட போகிறார். നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൽ യേശു വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാ. உங்களுடைய மாம்சத்தில் இயேசு வெளிப்பட போகிறார். യേശു നിങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാ. இயேசு உங்களுக்குள் வெளிப்பட போகிறார். അദൃശ്യനായ ദൈവത്തെ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളിലൂടെ കാണാൻ പോകുകയാ. அதரிசனமான தேவனை மற்றவர்கள் உங்கள் வழியாக காண போகிறார்கள். ദൈവമക്കളെ, ഈ ശുശ്രൂഷ എവിടുന്ന് തുടങ്ങിയതാ? ஓ தேவ பிள்ளைகளை, இந்த ஊழியம் எங்கிருந்து ஆரம்பித்தது? മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് വളരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, ஆமென். தேவ பிள்ளைகளை தாய் தகப்பர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து வளர ஆரம்பித்த போது, ദൈവദാസന്മാർക്ക് അനുസരിച്ച് വളരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, தேவ ஊழியர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து வளர்ந்த போது, ആമേൻ, നിങ്ങളെ കർത്താവ് ആത്മീക തലത്തിൽ അധികമായ ഉയർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുകയാ. உங்களை ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் கர்த்தர் அதிகமான உயர்ச்சிக்கு கொண்டு வர போகிறார். വലിയ പ്രൊമോഷനുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് സംഭവിക്കാൻ பெரிய ப்ரமோஷன்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நடக்க ഞങ്ങൾ போகிறது. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ நான் உங்களை ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்க போகிறேன். നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാ. நான் உங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக ஜெபிக்க ഞങ്ങൾ போகிறேன். പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയും. நாங்கள் ஜெபிக்கும் போது உங்களுடைய கட்டுகள் அவிழும். നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകും. உங்களுடைய நோய்கள் சுகமாகும். യേശു നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കും. இயேசு உங்களை விடுவிப்பார். യേശു നിങ്ങളെ വിടുതലാക്കുവാൻ തുടങ്ങും. இயேசு உங்களை விடுதலையாக்குவார். യേശു നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കും. இயேசு உங்களை சுகமாக்குவார். കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവേ. கர்த்தாவே, நாங்கள் இப்போது ஒருமித்து ஜெபிக்கிறோம். ഇതിനകത്ത് രോഗികളായിട്ടുള്ളവർ സൗഖ്യമാകട്ടപ്പാ. இதுக்குள் நோயாளிகளாய் இருப்பவர்கள் சுகமாகட்டும். ക്യാൻസറുകൾ യേശുവിനകത്ത് ഹീലാകട്ടെ. கேன்சர்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் சுகம். രോഗബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെ. நோயினுடைய கட்டுகள் തൈറോയ്ഡുകൾ ഹീലാകട്ടെ. தைராய்டுகள் சுகமாகட்டும். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. இயேசுவின் நாமத்தில். കർത്താവേ, ട്യൂമറുകൾ ഡിസപ്പിയർ ആകട്ടെ. கட்டிகள் மறையட்டும். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. இயேசுவின் நாமத்தில். അലർജികൾ ഹീലാകട്ടെ. அப்பா, அலர்ஜிகள் சுகமாகட்டும். കർത്താവേ, നടുവേദനകൾ ഹീലാകട്ടെ. அப்பா, ஆமென், இடுப்பு வலிகள் சுகமாகட்டும். കർത്താവേ, ഡയബറ്റിക്കുകൾ ക്യാൻസൽ ആകട്ടെ. അത് ഹീലാകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. அப்பா, சர்க்கரை நோய்கள் அது சுகமாகட்டும், கேன்சல் ஆகட்டும் യേശുവിன் நாமத்தில். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇവർ സകല രോഗത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമാകട്ടെ. இயேசுவின் நாமத்தில் இப்பொழுதே இவர்கள் சகல வியாதியில் நின்று விடுவிக்கப்படுவார்கள். അങ്ങനെ അടിപ്പിടരാലുള്ള സൗഖ്യം ഈ മക്കളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടട്ടപ്പാ. உம்முடைய தழும்புகளால் உள்ள சுகம் இந்த பிள்ளைகள் மேல் ഇവർ வெளிப்படுகிறது. വചനത്തിൽ ഉറയ്ക്കട്ടെ. இவர்கள் வார்த்தையிலே உறுதிப்படட்டும். ഭാവികൾ മാനസാന്തരപ്പെടട്ടെ. பாவிகள் மனம் திரும்பட்டும். മദ്യപാനത്തിന്റെ ദുരാത്മാക്കൾ ഇവരെ വിട്ടുമാറട്ടെ. மதுபானத்தோட அசுத்த ஆவிகள் இவர்களை விட்டு விலகட்டும். കർത്താവേ, എല്ലാ ഡ്രഗ്സിന്റെ ദുരാത്മാവ് ഇവരെ വിട്ടുമാറട്ടെ. அப்பா, எல்லா ட்ரக்ஸினுடைய அடிக்ஷன் இவர்களை விட்டு ഇവർ விலகட்டும். സ്വതന്ത്രമാകട്ടെ. இவர்கள் விடுதலை பெற்றுக் ഇവരുടെ கொள்ளட்டும். കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ. இவர்களுடைய குடும்பத்தில் சமாதானம் உண்டாகட்டும். അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. കർത്താവേ, அற்புதங்கள் நடக்கட்டும். ഇവരെ ആത്മീക കണ്ണുകൾ കർത്താവേ തുറക്കട്ടെ. இவர்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கட்டும். ഇവരുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കട്ടെ. இவர்களுடைய இதய கண்கள் ஜொலிக்கட்டும். ഇവരുടെ വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നതെന്ന് ഇവർ തിരിച്ചറിയട്ടെ. இவர்களுடைய அழைப்பினால் உள்ள ஆசை என்னவென்று இவர்கள் புரிந்து യേശു ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് ഇവർ തിരിച്ചറിയട്ടെ. இயேசு கிறிஸ்து யார் என்று இவர்கள் புரிந்து ഞങ്ങൾ ഈ മക്കളെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. நாங்கள் இந்த பிள்ளைகளுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். അങ്ങയായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇവർ വളർന്നു വരട്ടെ. உம்மோடுள்ள உறவில் இவர்கள் വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു വരട്ടെ. കർത്താവേ, விசுவாசத்தில் உறுதிப்பட்டு ആ வாழ. യേശുവിനിൽ മറ്റുള്ളവർ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. அந்த കർത്താവേ, இயேசு இவர்களுக்குள் மற்றவர்கள் காண்கிற அளவுக்கு வெளிப்படட்டும். കർത്താവേ, യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഇവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. கர்த்தாவே, இயேசுவின் கரங்களில் இவர்கள் ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம். ഇവർ കർത്താവേ സന്തോഷത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയിൽ നിറയട്ടപ്പ. அப்பா, இவர்கள் சந்தோஷத்தினுடைய நிறைவுக்குள் நிரப்பப்படட்டும். ദുരാത്മാക്കൾ വിട്ടുമാറട്ടെ. அசுத்தாவிகள் விட்டு விலகட்டும். അസ്വസ്ഥതകൾ മാറട്ടെ. எல்லா நிம்மதியின்மையும் விலகட்டும். ആത്മഹത്യയുടെ ചിന്തകൾ ഇവരെ വിട്ടുമാറട്ടെ. தற்கொலை எண்ணங்கள் இவர்களை விட்டு விலகட்டும். കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். കർത്താവ് ഇവരെ ഉയർത്തുന്നതിനായി സ്തോത്രം. கர்த்தர் ഇവர்களை உயர்த்துவதற்காக ஸ்தோத்திரம். കർത്താവേ, സകല മഹത്വം ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് തരുന്നു. சகல மகிமையும் உமக்கே. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി. ஜெபம் கேட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம். യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில். God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். God bless you. God bless you. God bless you.